38 квадрата. اینا پادزاش رو ремонт کردی. شراره پادزا همه رو ремонт کردی. 38 квадрат tamam. Zal, кухня, туалет, hamam. Do trezagah. Hamam. حاجتخانه. کухня. Здесь трезакате. До трезага. магазин бошам, шишош азесам, хонорам шишош азам буд кардесам, буд читқари полни, шишои хоно. Нақа ҳама магазинай. Сарасай тарафи Душанбе омадан, главни рай главнига. Мисл Шарора.